Chokoy. Yan si Chokoy, oh. Ano, Chokoy? Good morning. Atak muna tayo, Chokoy. Kumain ka na? Tagay yan. Good morning, Moy. Good morning. Yan. Hindi pa nga eh. Hindi pa nga ako kumain, Moy. Good morning, Moy. Hello, Moy. Good morning. Moy, hello. Good morning. Loko-loko ka talaga, Moy. Kumain ka na, Moy? Ay, loko-loko talaga. Loko-loko talaga, Moy. Ayaw sumagot, ah. Atak mo na ako, Moy, ah. Magsiusil ako. Moy. Ha? Ano yon? Kamoy, atak lang ako, Moy, ha. Ang ingay mo. Ito na, Moy, atak na ako. Ano yon? Kanina hindi ka sumasagot, kinakausap kita. Loko-loko ka talaga, Moy, ah. Moy. Atak muna tayo, Moy, ha. Kailan. Ang galing, kumakanta pa. Kumakanta ka pa, Moy, ha. Ano, Moy? Sige na nga, Moy, umatak pa ako, eh. Malapit na matapos, Moy. Ano yun, Moy? Ay, puno na tubig. Ayan na, Moy. Malapit na rin matapos. Ay, ano yun? Ano yun, Moy? Moy? Ayan na, Moy. 3 star na, Moy. Tapos na, Moy. 3 star na ako, Moy. Naka 3 star na. Ha? Oo nga, Moy. Mananalo na kami, Moy, oh. Kanta mo na, Moy. Kumain ka na ba? Okay, Moy. Bye-bye, Moy.